शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को पुनर्बार स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक मैंने यही प्रकार आपण मान प्रति प्रभात रे स्वागत करने मो निमंते बहुत बहुत खुशी और आनंदर विषय। ऑनलाइन माध्यम रे प्रति प्रभात रे आपण मान सहित साक्षात करने यह आम मान निमंते बहुत बहुत आनंदर विषय। आज मध्य परमेश्वर आम मान निमंते जहाँ रखिंट से विषय धरी आम आलोचना करवा। प्रभु जीशुख्रीष्ट जो समय क्रूस उपर मृत्युवरण करुछंती, मृत्युवरण कलापर जड़े व्यक्ति तांकर जड़े गुप्त शिष्य बोली कहा जाए जोसेफ, से जड़े धनी व्यक्ति थिले। से कौन करुछंती माथ्यू 27 अध्याय 57 पदरे बेल गड़ी आसंते जोसेफ नामक हारामाथ्यूर जड़े धनी लोक आसिले। से मध्य यीशुंकर जड़े शिष्य थिले। से पिलात निकट को जाई यीशुंक शरीर मागिले। से पिलात ताहा देवाकू आज्ञा कले। जोसेफ शरीरटी को घेनी परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र गुड़ेले आपणा जो नूतन समाधि पहाड़े खोली थिले से समाधि रे ताहा थोईदेले। आउ समाधि द्वार रे खंडिए बड़ पथर गड़े दे चलीगले। प्रभु जीशुख्रीष्ट जो समय क्रूस उपर मृत्युवरण करुछंती, हारामाथ्यू जोसेफ जड़े व्यक्ति धनी व्यक्ति से पंत्य पिलात निकट को जाए प्रभु जीशुख्रीष्ट शरीर को मागुछंती। कारण आम मानकर इतिहासकार माने कहती जो समय जड़े व्यक्ति को क्रूसरे क्रूसार्पित कलापर से स्थान रे गोटे बहुत बड़ गात थिला। आउ से गात भितर से मृत व्यक्तिंकर शव को फिंगी दिया जाउथिला। प्रभु जीशुख्रीष्टंकर शव से ही गात भितर जे प्रकार फिंगी न दिया जाए एथि निमंते हारामाथ्यू जोसेफ से जाई प्रभु जीशुख्रीष्टंकर से मृत शरीर को से मागी आनी से निजर समाधि रे से रखुअछंती। जो समाधि तांको निज निमंते से खोली थिले से समाधि रे से रखुचंती। कारण बाइबल रो जो भाववाणी अछि जे से मृत हेला परे धनी मानकर संगी हेले से वाक्यटा ए स्थान रे सफल हेउची। समाधि रे रखिला परे से अंचलर किछि लोक माने अछंती। आ माने पढ़िबा ताहा माथ्यू 27 अध्याय 63 पद 63 पद महाशय आम्भ मानकर मने पड़ुअछि सेही प्रवंचक जीवित थिबा समय रे कहिथिला 3 दिन उतारे मु उठिबी। अतएव तृतीय दिवस पर्यंत समाधि सुरक्षित हेबा निमंते आज्ञा करंतु, नहिले के जानी ताहार शिष्य माने आसी ताहाकू चोरी करी लोकमानंकु कहिबे से मृत मानक मध्यरु उठी अछंती। ताहा हेले प्रथम प्रवंचना अपेक्षा शेष प्रवंचना अधिक मंद हेबो। एई प्रकार कथा से स्थानर जिहुदी माने से स्थान फारूसी माने प्रधान याजक माने एई प्रकार कथा से माने कहउचंती। प्रभु जीशुख्रीष्ट जो समय से जीवित थिले बा शरीर रे थिले क्रूस उपर मृत्युवरण करनथिले से सेमान को कहिथिले जे एही शरीर को तुमे विनाश कर, एहा को मु 3 दिन रे मु पुनर्बार मु गढ़ी तळिबी। आउ से कहिथिले जुनस जे प्रकार 3 दिन 3 रात्रि मत्स्य उदर रे थिले मनुष्य पुत्र मध्य सही प्रकार 3 दिन 3 रात्रि मत्स्य उदर रे रहिबे। एही कथा फारूसी मान को मन अच्छी, साधुकी मान को मन अच्छी, मात्र दुखर विषय यही कथा शिष्य मानकर मने नहीं। प्रिय प्रभु लोक माने जो समय प्रभु जीशुख्रीष्टंकर से मृत शरीर को कबर रखा जाइछि, शिष्य मानकर परिस्थिति कौन? जहन लिखित सुसमाचार 20 अध्याय यदि आम पढ़िबा 19 पद, से दिन अर्थात सप्ताहर प्रथम दिन संध्या समय जेतेबेले शिष्य माने जो गृहरे थिले सेथिर द्वार गुड़िक जिहुदी मानक भयरे रुद्ध थिला। ए स्थान आम देखुचु जे शिष्य माने जो शिष्य मानक प्रभु जीशुख्रीष्ट निजे कहिथिले जे मु एई प्रकार दुख भोग करिबी, एहा परे मु समाधि प्राप्त हेबी, आउ तृतीय दिन रे मु पुनरुत्थित हेबी। एहा सेही साधुकी फारूसी मानकु मने अछि, मात्र तांकर निजर शिष्य माने जो समय प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्युवरण करिसंती प्रभु जीशुख्रीष्ट को छाड़ी से माने पळेले। ताहा केवल नुहे
ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଡରି ଭୟରେ ସେମାନେ କମ୍ପି କମ୍ପିକିନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶନିବାର ଦିନ ଆସେ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, ଆଉ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭରସା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଉ କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଭୟଭୀତ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇକିନା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆୟୁବ ସେ କହନ୍ତି 19 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋହର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହି ସାଧୁକି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ପାସୋରି ଯାଇଥିବେ ସେ କଥା। ମାତ୍ର ଆୟୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ନିନ୍ଦା, ଏତେ ତାଡ଼ନା, ଏତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା କବରରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକିନା ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆୟୁବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଟର୍ଡେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଶନିବାର ଦିନ ଆସେ, ଯେଉଁ ସଟର୍ଡେରେ କି ଆମର ଆଉ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସମାଧି ଦେଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଭରସାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଧି ଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜରେକ୍ସନ୍ ସଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେହି ଆନନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଶନିବାର ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ସେଇ କବର ଫାଟିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କବର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟରେ, କମ୍ପରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକିନା ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇ ସମାଧିକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ସମାଧିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସମାଧିକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କି ଆମର ପ୍ରଭୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଠେଲିଦେଲେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ଲୁଚିକିନା ଥିଲେ, କବାଟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ ଅଛି। କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ ନ କରୁ, ପ୍ରତି ବିଷୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି କବର, କୌଣସି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ, କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭୟରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଠାଇବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେହି ପ୍ରକାର। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କବର ଖାଲି ଅଛି। ଦୁନିଆରେ କାହାର କବର ଖାଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କବର ଖାଲି ଅଛି। ସେ ଖାଲି କବର କହେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ, ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି।
आज आपण जदि गोटे सैटरडे अच्छी ए प्रकार गोटे शनिवार दिन अच्छी मुझे आपण मान कहवाई चाहे आपण भयभीत हुंतु नहीं आम पुनरुत्थान रही आईब जे प्रकार कहले मोहर मुक्तिकर्ता जीवित अटंती प्रिय माने आमको उद्धार करिबा आम प्रत्येक परिस्थिति आमको बाहर करिबा आमर परमेश्वर जीवित अछंती आसंतु प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता तुमको धन्यवाद दौछु तुम वाक्य माध्यम आज आम को कथा कहीच आम उत्साहित करिच तुम्हें जीवित परमेश्वर तुम परि परमेश्वर कहीं नहांती जे कि मृत्यु को जय करिछंती मु तुमको धन्यवाद दिए क्रूस परे मृत्युवरण कल मात्र प्रभु तुम्हें कबर को उठाई हटाई तुम उठा परमेश्वर से तुम नाम गौरव हो प्रभु प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दी प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछि आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त को प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु आमेन।